अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? हम खुदा का शुक्र है हज हमारा हो गया कंप्लीट। अब सिर्फ यहाँ रेस्ट हो रहा। बहुत ज़्यादा होता है तो यह कि लोग चले जाते हैं यहाँ से हरम, वहाँ नमाज़ें पढ़ी, बैठी, इबादत की, फिर वापस आ गए, फिर चले गए। ऐसा अब यही सिलसिला चल रहा है जब तक हम यहाँ से वापस मदीना नहीं जाते। तो ये ज़ाहिर है एक पैकेज का उसका हिस्सा, उनका अपने प्लान के मुताबिक ही जाना है। जो पहले जाना चाहे तो जा भी सकता है। जैसे बच्चे अभी पीछे लगे हुए थे कि भी इधर आप चले जाओ, पहले चले जाओ, वहाँ हम होटल वोटल कर देते हैं। तो हमने कहा नहीं, ये अभी जिस तरह हमको साथ चलना है तो ये अच्छा नहीं कि बीच में उठ निकल के हम चले जाएँ। बाकी सारी दुनिया भी है ही। 2-3 दिन से, बल्कि 3 भी नहीं कहें, 2 दिन से ये फ्लू, खांसी, काफ, आप देखें कि आखिरी जो रमी हम करके आए हैं ला करके, तो फिर वहाँ से फारिग होके जैसे ही आए हैं ना, तो उसी के साथ ही हमको फ्लू, जुकाम, खांसी, क्योंकि मुझे वहीं पे शुरू हो गया। आसफा को वहाँ यानी मिना के अंदर से आसफा को फ्लू शुरू हो गया था। तो अब कुछ चीज़ें हैं बड़ी ज़रूरी आप लोगों को बताने की, जिसमें आप लोगों का फ़ायदा है। बनिस्बत ये कि हम अपनी वीडियो को फोकस करें या अपने यूट्यूब पर, लेकिन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से हमें भी अंदाज़ा हुआ कि हमने बहुत सारी चीज़ें खामखा की। हाँ। चलो गलत तो नहीं की, लेकिन खामखा एक्स्ट्रा कर ली और नहीं करनी चाहिए थी, आसानी रहती। वेट आपने खामखा बढ़ाया, नहीं करनी चाहिए थी, आसानी रहती। लेकिन चलें, आप लोग आइंदा जो भी प्लान कर रहे हों तो इस वीडियो को लाजमी देखें और उनको एक आइडिया ज़रूर होगा। देखें, पहले हज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं फिर यहाँ बता दूँ, आज भी मौका लगा कि हज यानी एक्चुअल हज जो है वो 5 दिन का है। 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 दिन आपके हज के हैं। ठीक है, डिटेल के लिए फिर एक अलग वीडियो चाहिए होगी। तो ये 5 दिन हज, उससे पहले आए हम, आके हमने उम्रा किया, उम्रा करके फिर बस आ गए, खाना खाया, फिर चले गए, तवाफ़ कर लिया। ये इबादत करते रहे। आप देखें, हम जब 27 हज से पहले, हाँ हज से पहले, तो हम देखें 27 को आए। जब हम 27, इंग्लिश 27 थी तो दूसरी दिल हज की पहली बन गई थी। हाँ, जैसी पहुंची पहली बन गई। तो आप देखें, पहली से लेकर हम 7 तारीख रात तक हम सिर्फ ये एक्स्ट्रा इबादत करते रहे। बस चले गए, कभी खाना होटल से खा लिया, कभी वहीं बाहर से खा लिया। सो ये इसका ये मरहला है। चलो, इसकी भी नॉलेज लोगों को होगी। मैं इससे आगे बढ़ूं कि हमें इतना स्ट्रेस था, लोगों की कुछ वीडियो भी देखी। तो मैं कहता हूँ कि वीडियो ऐसी, बहुत से लोगों ने अच्छी वीडियो बनाई भी हैं जिसमें मतलब वो बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डू नॉट टू डू, जैसे एक लफ्ज़ होता है कि यू हैव टू डू एंड यू डू नॉट हैव टू डू, डोंट हैव टू डू। सो इस किस्म की चीज़ें हमने क्या किया। अब आप देखें, सफ़र हमारा यहाँ, एक तो मैं पहले दूसरा ये बता दूँ कि सफ़र आपका कहाँ से शुरू होता है। यहाँ से पहले मक्का से आपने ट्रैवल करना, मिना बहुत दूर नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ इसलिए कि लोग कहते थे ये पैदल लोग जाते, तो मैं कहता था दूसरे शहर में कैसे जाते होंगे। फासला दूर नहीं है। आप यूँ समझ लो कि कोई भी कराची का या किसी भी बड़े शहर का कोई हिस्सा है, या मेरे अपने होम टाउन का हिस्सा है, सैटेलाइट टाउन है, तो एक शहर जो उसका नाम है वहाँ समझ लो कि मक्का, और उसके बाद आप बाहर की तरफ आ गए सैटेलाइट टाउन से थोड़ा सा, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ, फासले बढ़ सकते हैं। यहाँ वो फासला 7-8 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर ऐसा हो सकता है। तो आप जिसकी हिम्मत है, जो ये चाहता है अपने जहन को ज़्यादा मुतमईन, गर्मी बहुत है, करना नहीं चाहिए। अब सऊदीया ने इस पे ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। कोई वॉक नहीं कर सकता, कोई वॉक के लिए तो पैदल कोई जाएगा ही नहीं, उन्होंने रोक दिया। चलो ठीक है, उन्होंने और आसान कर दिया। हमने देखा भी नहीं किसी को वॉक करते। हाँ, तो ये आपके लिए ये आसानी हो गई। आपका रिलीजियसली भी अगर आपके जहन में है भी कि मुझे कोई अजर ज़्यादा मिलेगा, मैं पैदल जाऊं, तो वो गवर्नमेंट की देखें, जिस मुल्क में जिस गवर्नमेंट का रूल आपने उसको फॉलो करना। तो हमारे भी सिर्फ सभी जिम्मेदारी निकल गई। तो उसने गवर्नमेंट ने कहा नहीं, पैदल जाने नहीं, क्योंकि पिछले 1-2 सीजन में आपको पता बहुत अमवात हुई लोगों की गर्मी की वजह से। तो अब पैदल नहीं। मेरा कहना क्या मतलब है, मक्का से मिना, तो मिना के बाद आपका सफ़र शुरू होता है मिना से अरफात। मिना में 5 नमाज़ें आपने पढ़ी, उसके बाद वहाँ से आप चले अरफात गए। अब आप ये देखें, यहाँ से मैं क्लियर करूँ मिना के लिए जी, अब क्लियर बात है नहीं। लोग कहते हैं जी मिना में आपने जी, वहीं तो मैदान ही मैदान है, मिना में भी, अरफात में भी और उसके बाद मुज़दलिफ़ा। तो आपने हमने 2-2, 3-3 चटाइयाँ, तो जी वो चादरें, तो और वो पता नहीं क्या क्या। अच्छा, फिर जिन लोगों को बेचारों को नहीं इल्म,
اور وہ پتہ نہیں کس اندازے پہ یہ بول دیتے ہیں کہ بھئی وہاں فوڈ آپ کو ملتا نہیں ہے کھانے کو چیزیں. نہیں یہ لاسٹ ایئر ہوا ہے اچھا جو ڈیتھس ہوئی ہیں وداؤٹ فوڈ اور پانی کی کمی سے ہوئی، لیکن اس دفعہ مزدلفہ اور عرفات ادھر بہت انتظام کیا گیا. اچھا اس طرح اسپیشلی کیا گیا. اسپیشلی کیا گیا. تو اب جب انہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا ہے تو اب یہ آن ورڈس چلے گا انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے. میں جو اس سال کا جو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جو کہ لگتا ہے کہ اب یہ امپرومنٹ کرتے جا رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. آپ کو کسی قسم کی کوئی ہاں آپ فوڈ لے آئیں، آپ کے پاس ویٹ کی گنجائش ہے، آپ کہیں ہم کسی کو، جیسے ہم نے بھی پھر تقسیم کیا وہاں حاجیوں کو جو بھی ہیں جو چلو تھوڑا تھوڑا دے دیا، ثواب ہے، اجر ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس سے سوچ میں لے آئیں. لیکن آپ اس بنا پہ نہ لائیں کہ وہاں فوڈ نہیں ہم کھائیں گے کیا. اسی طرح جب آپ دیکھیں مکہ سے ہم منہ جانے لگے تو ہم نے یہاں سے پانی کی بوتلیں جو ہوٹل سے وہ ایسی رکھ لیں، 5 بار بیگ بھاری کر لیے. ہمیں واک نے نہیں تھکایا، ہم نے جو سامان کیری کیا ہوا تھا اس نے تھکا سامان دیا. پانی کی بوتلیں، پیچھے ڈرائی فروٹ، بسکٹ، اور آپ یقین کریں مزدلفہ سے نکلتے ہوئے وہیں پہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر کے وہیں پہ چھوڑ کے پھر آئے. اس طرح کی ہاں وہ مٹھائیاں بھی چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی وہاں پہ، کیونکہ پھر آپ نے دوبارہ ایک سفر کرنا تھا چلنے کا. تو اب کیا ہوا کہ وہ فوڈ آپ کو دیکھیں. دوسری بات پہلے میں بتا دوں کہ منہ میں باقاعدہ ٹینٹس ہیں، کیمپ کہہ لیں، ٹینٹ کہہ لیں، اور ان کے اندر بے شک لوگ اگر زیادہ ہیں لیکن 4 5 اے سی ہے اس میں. باقاعدہ آپ ٹھنڈ فیل کرتے ہیں اس گرمی ہیٹ میں، 50 ٹیمپریچر میں آپ کو ٹھنڈ لگتی، اتنے اے سی لگے ہوئے. اب یہ تو ہوگی منہ کی بات. منہ میں آپ 5 نمازیں پڑھیں. اب آپ چلے گا عرفات. لوگوں نے کہا عرفات کا میدان میں تو جیسے آپ کو پتہ ہے جبل رحمت بھی ہے، خطبہ حضور پاک نے خطبہ بھی وہاں دیا، تو بہت سے لوگوں کو اچھا نمرہ ماسک ہے اس میں نماز. تو سب لوگوں نے یہ امپریشن دیا کہ وہاں بالکل کھلا میدان ہوگا عرفات کا میدان، تو وہاں دعائیں بھی کرنی ہیں. دوپہر زوال کے بعد پھر آپ وہاں اچھا عرفات میں رکنا بیٹھنا ہی. ایک نے بڑا اچھا کامنٹ دیا، انہوں نے کہا جی ایکچولی حج ہے ہی یہ کہ جو آپ عرفات میں جو ٹائم گزارتے ہیں، جو ہمارے رسول پاک نے جو کیا، انہوں نے اسٹے کیا اور اس کے بعد خطبہ بھی وہاں دیا اور سب. تو اس بنا پہ آپ نے وہاں ٹائم گزارنا ہے 5-6 گھنٹے. اگر آپ اس میں یہ نہیں جا پاتے یا عرفات نہیں جاتے، بندہ کہتا ہے یار چلو ادھر میں نہیں جاتا ہوں، 5-6 گھنٹے کیا مانے رکھتی ہے. میں سب سے بڑا دن 9 تاریخ کا بڑا دن ہے، وہی حج ہے. اس میں آپ نے ہر ہاں یہاں تک بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے بے شک وہ جائے. ہم نے سنا ہے کہ یہاں کے سعودی کے لوگ، کئی لوگ وہ جاتے ہیں، جا کے 1-8 گھنٹہ بھی بھلے ملا ہو کے، یعنی یہاں کا لوکل بندہ بھی یہ نہیں کر سکتا میں عرفات نہ جاؤں اور بس میرا حج ہو جائے. بھلے 1 گھنٹے کے لیے گئے اس جیوریسڈکشن میں گئے، رکے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اس کے بعد آ گئے. اچھا اس کے بعد چلو عرفات میں لوگوں نے کہا کھلا میدان، وہاں گئے ایسے ہی ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اے سی انہوں نے چلر جن کو کہتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں. یقین کرے بندے کو ٹھنڈ لگتی. وہاں پہ بھی پورا کھانے کا انتظام تھا، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تھا. منہ سے لے کے ہمارا جو 5 دن کا انتظام تھا وہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں منہ میں ہمیں منہ میں انہوں نے پیکج دیا تھا جو کہ بیک پیک آپ دیکھ لیں گفٹس جو. ہاں اس کا بھی نمبر آنا تھا. ہاں بتا دو. تو منہ پہ پہلے پہنچ گئے نا وہ بتا دوں. تو اس میں ہر چیز تھی، چھتری تھی، آپ کا ٹوتھ برش، شیور، ریزر، آنکھوں کی سونے کے لیے سب کچھ تھا اس میں. تو آپ کو گھر سے لے جانے کے لیے کوئی چیز ضرورت نہیں ہے جو کہ ہم یہاں سے لے کر گئے تھے. لیکن چھتری، شیمپو، ہاں شیمپو تھا اس میں جو سینٹڈ ان سینٹڈ، اس کے بعد صابن. میں یاد اس لیے دلا رہا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں جو لوگوں نے اتنا پریشر دیا وہاں سے لائے. پر چھتری جو تھی وہ ہلکی ہے، وہ آپ اسٹرانگ والی لائیں، وہ ہلکی والی نہ لیں. ان کی یہاں پہ ہلکی کوالٹی تھی کہ وہ ہوا سے، تو آپ ڈبل والی چھتری لائیں، گہرے رنگ کی لائیں تاکہ وہ سن جو ہے اس میں سے نہ. میں نے وائٹ لی، وائٹ میں سے روشنی آ رہی تھی تو وہ وائٹ نہ لیں آپ کو یہ تھوڑی سی ٹپ ہے. تو منہ میں آپ کو فوڈ بہت اچھا تھا. یہاں پہ انتظام، چائے 24 گھنٹے چل رہی تھی، 24 گھنٹے چائے چل رہی، بہت اچھی چائے تھی. چائے بہت اچھی تھی. پاکستانیوں کو چائے مل جائے اس سے بڑا اور کوئی چیز ہی نہیں. پانی ان لمیٹڈ تھا، جوس ان لمیٹڈ تھا. ہر فوڈ کے ساتھ، کھانے کے ساتھ آپ کو فروٹس دے رہے تھے. اور یہ ناشکری ہماری تھی کہ ہم لوگ نہیں کھا رہے تھے. اور چھوٹے چھوٹے پیکیز الگ سے کھجوروں کے، ادھر کے ادھر کے، بہت کچھ انہوں نے دیا. ماشاء اللہ انہوں نے بہت کھلایا منہ میں ہمیں. پھر جب ہم عرفات گئے تو اب آپ بتائیں کہ وہاں پہ بھی کھانے پینے کا سارا. اچھا پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عرفات میں آپ کو بھی لے کے جا رہا ہوں. اتنا
इतना फूड का अरेंजमेंट बंदे को, बल्कि कुछ बातों का हमें बड़ा दुख हुआ कि यार इतना फूड का ध्यान, आपको जो कंटेनर है, जैसे फर्ज करें बिरयानी या पुलाव टाइप का एक वो कंटेनर, वो इतना बड़ा है कि उसको 2 बंदे मुश्किल से खा पाए। मैं यकीन करें, अब मैं छोटा सा एक बंदा हूँ, मेरी कौन सी वीडियो इन तक चली जानी है सब सऊदीया वालों के पास। मैं कहता हूँ 2 कंटेनर बनाए, लोग 2 ले लें जिसको चाहिए वो रिपीट कर ले, लेकिन आप बनाएं छोटा पोर्शन के हिसाब से कि एक बंदा जितना खा ले। अगर वो भूखा है, ज्यादा खुराक खाने वाला है मेरी तरह या आसफा की तरह, वो एक मरतबा फिर भले ले ले, लेकिन यकीन करें इतने बड़े बड़े कंटेनर। अच्छा, फिर उसके पास साथ 2 जूस के, उन्होंने जूस के बंडल जो ये जो होते हैं डिब्बे, क्या कहते हैं, पैकेट कह लें ऐसे, वो पड़े हुए स्नैक्स के पैकेट, जितने मर्जी आप ले, खजूरों के, मतलब हर चीज। तो फिर आइसक्रीमें तकसीम की गई जगह जगह, जहाँ पे हम लोग दुआ खड़े हुए गर्मी मांग रहे थे, 2-3 दफा आइसक्रीम आके सर्व करके चले गए लोग। फिर उन्होंने निकलते हुए जब हमने दुआ मांग ली, वहाँ पे मगरिब तक दुआ का है, आप अफजल टाइम है ज़ोहर टू असर और मगरिब, तो उन्होंने नाश्ते के लिए, क्योंकि उन्हें पता था हमने मुज़दलिफा जाना है, वहाँ मगरिब और इशा हमने साथ पढ़नी, मगरिब और इशा और फजर वहाँ से पढ़ के 15 मिनट का क़याम करके फिर हमने निकलना। क़याम का वजह है कि आपका वो ज़वाल टाइम वो निकल जाए, जैसे सूरज जैसे ही राइज हुआ, अब आप उस टाइम में वहाँ पे आपने कंकरियाँ भी इकट्ठी करनी होती है, जो कि 70 करनी थी। तो वहाँ के लिए उन्होंने आपको ब्रेकफास्ट का पैकेज दे दिया, उसमें जूस, पानी, सब चीजें थी उसमें, वो पैकेट दिए उन्होंने आपको। और वो अच्छा, अब आप अरफात का बता दें। अरफात का तो कंप्लीट हो गया कि इतना फूड के बंदा बेंत खा के यकीन करें बंदे को, हमारा पेट निकल गया, मैं इतना खाया मैंने, और मैंने तस्वीरें भेजी बच्चों को, तो वो देख के यकीन करें इतना खुश हुए। चलो बच्चों का अगर ज़्यादा नहीं याद आ रहा तो वो आसपास के छोटा भाई जी वो कहता आपकी तो सेहत पहले से तगड़ी लग रही। मैंने कहा मैं खा भी तगड़ा रहा हूँ, इतना फूड। अच्छा, फिर जब मर्जी आप उनसे रात को, अगर आपने वैसे ही कहा कि फूड है थोड़ा सा, तो मेरा दिल को, तो वो फिर वो अंदर से निकाल के वो कंटेनर में से, तो इतना अरेंजमेंट तो साबित हुआ किसी फूड की ज़रूरत आपको नहीं है। अरफात में किसी फूड की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। मिना, अरफात, अब अरफात से मुज़दलिफा, अब मुज़दलिफा का बता दें। अब उसमें चूँकि सही मानों में जो ओपन स्काई उसके नीचे जहाँ आपने सोना है रात, देखें सोना है, ये नहीं आप कहें कि हम जाए चक्कर लगा कर, लाज़मी लगानी है। अच्छा वहाँ, अच्छा लोग अपनी चादरें और यहाँ क्योंकि आसपास में एक जगह कह रही थी कि वो देते नहीं है, लोग देते थे जिनके पास एक्स्ट्रा, वो कहते हैं ये मेरी ले लो, जिसके पास चादर है वो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी एक्स्ट्रा चादर ले, हम इसमें गुजारा कर लेंगे। ये कर रहे थे सारे, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई आपको ये नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से क्या है, आपको जूसेस, आपको पानी के ट्रक खड़े हैं, आप यकीन करें। अच्छा, हम जब वहाँ से गए हैं अरफात से, जब मिना उसमें अरफात से मुज़दलिफा गए जहाँ हमने रात गुजारनी खुले आसमान के, तो अब चूंकि हमको पता था कि वहाँ फूड नहीं है, जहाँ आपको पॉइंट बस उतारती सबके लिए, ये नहीं कि दूसरों को जाके अंदर उतारती, वो जगह एक है, वहीं से आपने पैदल जाने, तकरीबन 1.5 किलोमीटर, वो 1.5 किलोमीटर का फासला था। अब हमने बैग उठाए, उसमें 4 पानी की बोतलें, 4 आसमानें भरी हुई हैं, कुछ फूड भरा हुआ। वहाँ गए तो लोग ऐसे भी हैं, वॉलंटियरली भी लोग अपनी तरफ से भी देते फिर रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्रॉपरली मैनेजमेंट की तरफ से आप ये ना कहो कि उनका कोई फूड तुम्हें नजर आया। पूरे ट्रक खड़े, तो आप लोग तो आगे गए ही नहीं। अच्छा, वो ट्रक आगे गए, पूरे ट्रक फूड के भरे, पानी के ट्रक और पानी की ये फूड और स्नैक के ट्रक खड़े। अच्छा, वो जो इतने ट्रक खड़े, मैं समझा खाली पानी के, नहीं, पानी, फूड, हर चीज के। अच्छा, तो आपको ये जरूर है कि आप बैठ वहाँ एक चटाई और चादर तकिया किसी ने लेना तो ले लें, नहीं लेना तो ना लें। यकीन करें वो 3-4 घंटे जो हम गए, ऐसी नींद आई कि कभी बंदे को अपने गद्दे पे ऐसी नींद नहीं आई। शायद कभी ऐसा गहरा सोए हों। मेरे दोस्त हैं साथ, वो फहीम जो है वो भी माशाल्लाह यहीं ताल्लुक़ बना, तो अब वो समझो दोस्ताना ही हो गया। बहुत ही अच्छा इंसान, उसने बेचारे ने मेरी बड़ी खिदमत की और बहुत सी जगहों पे मुझे उसने हेल्प भी की, तो बहुत ही अच्छा इंसान। मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे लोग हैं दुनिया में। खैर, तो वो उन्होंने अपनी वो चादरें वादरें जितनी भी हैं, जो चीज़ें भी हैं ना, वो जो हम लेकर गए। अब आप देखें कि चूँकि इतना सामान हो गया, अब वहाँ से मुज़दलिफा से हमने अब पैदल चलना है वापस कहाँ, मिना। आपने इधर नहीं आना, मुज़दलिफा से मिना जाना है आपने।
ایسے ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. آپ کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے آنے کے لیے, لیکن ہماری ٹرانسپورٹ میں رات میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ویٹ نہ کریں ٹرانسپورٹ کا, آپ لوگ خود ہی چلے جائیں. تو پھر ہم نے کسی کا ویٹ نہیں کیا, ہم لوگ پھر پیدل نکلے. وہاں سے پیدل ہی اچھا ہوگا 5-6 کلومیٹر ہوگا, اس میں کوئی 19-20 ہو جائے تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ اتنے نہیں انکل اتنے کلومیٹر. ہمیں رف اندازہ جو چلنے سے پتا 5-6 کلومیٹر, ہم بڑے آرام سے وہاں سے صبح اٹھے. ہم نے چیزیں وہیں پہ چھوڑ دی سب کچھ. ہم نے بیڈ شیٹ, اپنی چٹائی, یہ جو پلاسٹک کی یہ تکیے, جو تکیے بھی لے کے گئے تھے وہ ساری چیزیں ہم نے پھر وہاں چھوڑی. فوڈ ایکسٹرا وہاں چھوڑا, پانی کی جو ایکسٹرا بوتلیں بچی وہ بھی وہیں چھوڑی. چھوڑ کے وہاں سے پیدل جو نکلے ہیں, راستے میں سے کافی شاپیں بھی آئیں تو وہ کافی وغیرہ بھی پی, اب پہنچ گئے مینا. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ $1,000,000 کی وہ سلیپ ہوتی ہے, 5 اسٹار یا $1,000,000 کی نائٹ بھی اس سلیپ سے مطلب کم ہے. مطلب وہ اتنی مطلب سکون کی نیند, جس کو بھی پوچھا ہے نا, چاہے کوئی 1 گھنٹہ سوئے چاہے کوئی 4 گھنٹے سوئے, تو وہ کہہ رہے تھے ایسی نیند ہمیں کبھی بھی نہیں آئی. تو وہ کھلے آسمان کے نیچے امیر غریب کسی کا کوئی پتہ نہیں, پاس میں کون کنگ بھی سو رہا ہوگا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سو رہا ہے, لیکن سب وہیں پہ تھے کیونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رات گزاری ہے. اب دیکھیں بندہ سویا ہوا, ساتھ وائف ہے, وہ اچھا میرا دوست ہے جو فہیم جو ہے وہ ہے, ان کی وائف مسز ہے ادھر, یقین کریں سعودی, وہ میرے لیفٹ پہ وہ سعودی. وہ مجھے کب پتہ چلا جب میں کچھ چیزیں وہ کرنے لگا تو اس نے فوڈ بوتلیں بھی ایک دم دی, اور فوڈ تھا, بولا یہ میرا ایکسٹرا فوڈ ہے میرا, آپ یہ لے لو. کہتا میں یہاں سعودی سے ہوں. تو اس قسم کی اسپرٹ اور جذبہ وہاں ہے. آپ کو کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس جو بھی چیز نہیں ہوگی کسی سے بھی لے لیں, ٹھیک ہے, آپ کو دے دے گا. اچھا خیر, وہاں سے اب چلے, اب واپس ہم نے زوال جب یہ سورج نکلا ہے تو اب آپ نے واپس جانا مینا جا کے ہم نے اپنا سامان وان جو بھی ہے تھوڑا بہت وہ شارٹ کیا. اب مینا کے بعد ہم نے کیا, کتنے جمرات اسی دن گئے ہیں یا اس کے, ہاں میرا خیال ہے کہ دیکھیں وہاں جا کے اس کے بعد آپ نے پہلے دن جو بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں 3 جمرات انہوں نے کی سمبلس بنائے ہوئے ہیں جس کو آپ نے کنکریاں مارنی ہے. اچھا رمی بھی کہتے ہیں, جمرات بھی کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں. جو تم کہہ رہی ہو نا 70 کیوں کہ 7 چھوٹے کو 60 میڈیم والے کو 7, اس کو 7 یا 21, پہلے دن صرف 7 مارنی بڑے والے, صرف بڑے والے کو 7 آسمانے ماری, اس کو بڑے والے کو 7 میں نے ماری, ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح یہ کاؤنٹنگ آپ کر لیں, اور باقی ریمیننگ جو 2 دن ہیں وہ ایک بندے نے 7 ایک کو مارنی 7 ایک کو مارنی, تو 21 ہو گئی, ٹھیک ہے. 21 اور 7 کو جمع کرو تو جتنے بھی بنے. تو یہ اس لیے کنکریاں زیادہ بھی لے لیتے ہیں کہ ایسا نہ وہاں پھر ملے نہ جا کے ددن, تو وہ مار کے پھر ہم وہاں سے. اچھا جب یہ کام ہم نے کر لیا تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کی قربانی کا جو ہے وہ یہ اب 10 تاریخ ہے نا, ایسے ہی تھا 10 ہو گئی, تو 10 کو ہماری قربانی جو ہونی, جو ہم نے آلریڈی پے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے خود ہی کرنی تھی, اور آپ کو میسج آئے گا. دیکھیں کئی لوگ اس میں شکوک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں, ایسا ہے ہوتا نہیں ہے. کوئی بندہ اپنی اس طرح اتنی بھی عاقبت خراب نہیں کر کے, ایک نے کہا یار وہ کرے نہ کرے, میں نے کہا ایسا نہیں ہے, نہیں بھی کرے, ہماری طرف سے ہم نے یہ قربانی کہ اس کو ان کو پیسے دے دی, ان کی ذمہ داری ہے. یا یہ کہ وہ کہنے لگے یار ان کا میسج آئے گا, پتہ نہیں قربانی نہ کی ہو, میسج پہلے آ گیا, اور ہم نے جس کو حلق کہتے ہیں, یہ بندے نے ٹینٹ کرانی, خاتون نے کوئی 1-1.5 انچ کے بعد تھوڑے سے نیچے سے وہ کاٹنے, جس کو حلق کہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے یار پتہ, میں نے کہا کوئی ہمارے اوپر بالکل کوئی ذمہ داری, میں عالم دین نہیں ہوں اور وہ بڑا ملا مولوی نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہم جن کی اس کے اوپر چل رہے ہیں یہ انہی کی ذمہ داری ہے, پھر گناہ ثواب انہی کے ساتھ ہے. انہوں نے میسج ہم کو بھیجا کہ آپ کا 9 بجے قربانی آپ کی ہو جائے گی, اور آپ 9 بجے کے بعد اپنا حلق کروا لیں, اور اس کے بعد آپ احرام سے پھر. حلق ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ 3 دن سے آپ نے احرام باندھا ہوتا ہے, بندہ تھک جاتا ہے. خواتین نے بھی اپنے, چلو خواتین کا تو چلو حجاب ٹائپ کا وہ یوز ٹو ہوتی ہیں, لیکن بندہ احرام میں بڑا پریشان سا ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی ضروری جتنا جلد لوگ وہ کرتے ہیں کہ بھی تاکہ ہم فری ہو جائیں. تو ان کا میسج آیا رات کو, انہوں نے کہا جی 9 بجے آپ کی 100% قربانی ڈن ہے, آپ 9 بجے کے بعد. تو ہم نے 9:30 بجے ان سے دوبارہ کنفرم کہا ہاں جی ہو گئی ہے, اور آپ اپنا وہ حل کرایا. اس کے بعد ہم نے اپنا تھوڑی سی یہاں پہ کلیئر کرتے ہیں کہ یہ قربانی حج کی قربانی یہاں جو قربانی وہاں پہ پاکستان میں کی تھی, جو ریگولر کرتے ہیں وہ الگ ہے, وہ عید کی تھی, اس کو مکس نہ کریں. اس کو مکس نہ کریں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اور جو بھی حج کرنے آیا وہ افورڈ کر سکتا ہے, تو وہ کریں قربانی, وہ ضروری ہے. وہاں کو پاکستان میں ہماری قربانی ہوئی, جتنے ہم سب اپنے بچوں کے حساب سے, کاؤنٹنگ کے حساب سے ہم نے وہاں قربانی کر دی.
اور یہ جو پیکیج میں تھا تو انہوں نے یہ قربانی ہماری حج کی وہ کر دی کر کے ہم نے پھر یہ کر لیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ کسی قسم کی اسٹریس کی ضرورت نہیں, کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے میں یہاں یہ کروں کیوں میں اسپورٹ سے میرا تعلق رہا. ایسی خواتین, ایسے لوگ جن کو چلنے کی عادت, چلنا آپ کو ہر صورت پر, آپ کتنا بڑے سے بڑا پیکیج بھی لے لیں پھر بھی کئی پوائنٹوں پہ ایسی ضرورت پر, کیونکہ جب گاڑیاں بند ہیں, ٹیکسیاں آپ کو مل نہیں رہی, ٹیکسی تک بھی آپ کو اگر جانا ہے تو بھی آپ کو کافی 2-3 کلومیٹر میں بھی چل کے پھر ٹیکسی ملے, اور ٹیکسی پھر منہ مانگے قیمت. یہاں میں یہ بالکل مینشن کروں گا, ہو سکتا کسی سے صاحب اختیار کو یہ کامنٹس کسی اور کے حوالے سے پہنچ جائیں. ٹیکسیوں اور آسفا تو کہتی نہیں بیچاروں کا بزنس. میں نے کہا نہیں, یہ نہ کہیں کہ یہ بزنس ہے, یہ بزنس انہوں نے حاجیوں کو ہی لوٹنا ہے. آپ یہ دیکھیں ٹیکسی چارج کیا کر رہی ہے, جس کے 40 ریال یا 50 ریال ٹوٹل بنتے ہیں جس چیز کے, اس کے اب یہ کتنے کر لے رہے ہیں, 400 ریال, 500 ریال, 600 ریال اس کے لے رہے ہیں. کیا یہ سعودی گورنمنٹ کو نہیں نظر آتا؟ وہ ایک ایشو کریں, ایک کیا نام ہے, لیٹر ایشو کریں, ایک آرڈر ایشو کریں کہ کسی بھی حاجی سے اگر انہوں نے ٹیکسیاں ہیں یا نہیں ہیں, چاہے ان کا دن میں رش کی وجہ سے بزنس کم ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک لمٹ ہے. رش کی وجہ سے آپ یہ کر دو, آپ یار 50 ریال لیتے ہو نا اگر وہاں سے حرم جانے کے لیے, چاہے مینا سے آپ نے حرم جانا ہے, چاہے آپ نے عرفات اور مزدلفہ سے, تو بھائی نے مینا ہی زیادہ پھر اسٹے آپ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم مینا گئے. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں, جب آپ نے حل کرا لیا, یہ لیگیلٹی جو چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں وہ آپ پھر بھی سرچ کریں کسی عالم دین کو بھی, لیکن یہ ضروری ہے جب آپ نے حل کر لیا, وہاں آ کے آپ نے قربانی بھی ہو گئی, تو اچھا پھر آپ نے وہ کرنا ہے طواف زیارہ, وہ ضروری ہے, وہ 3 دن میں کرنا ہے. ہاں پہلے دن کر لیں, دوسرے دن کر لیں, تیسرے دن آپ کو گنجائش ہے. اچھا 3 دن کرنا, ہاں 3 دن, لیکن ہم نے پہلے دن ہی کرنا. یہ فرض ہے. ہم نے پہلے ہی دن جب بڑے شیطان کو کنکریاں مار کے گئے, یہ حج کا تیسرا فرض اور تیسرا فرض ہے, اور یہ ضروری ہے. اگر آپ نے یہ طواف زیارہ نہ کیا تو سمجھ لو کہ آپ کی حج کی جو بیسک چیز پوری نہیں کی, تو حج آپ کا نہیں ہے. ثواب جہاں تک بات ہے, اجر کی بات ہے, نمازیں پڑھیں اس کا اجر تو اپنی جگہ پہ ہے, خانہ کعبہ میں آپ گئے ہیں بیٹھے ہیں اس کا اجر اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا حج کمپلیٹ ہوا یا حج صحیح ہوا. اب میں یہاں ان لوگوں کو کہتا ہوں جنہوں نے کامنٹس میں یہ کہا, تو مجھے تھوڑا سا وہ بھی ہوا کہ ایسے گھر بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں حج نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. تو حج ہونے کے لیے یہ 3 چیزیں آپ یوں سمجھ لو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ 3 کنڈیشنیں اگر آپ پوری کرتے ہو, یا 4 کنڈیشنیں, تو آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر کی جائے. 3 فرض اور 6 واجب ہیں. 3 فرض اور 6 واجب وہ ہیں, اگر آپ واجب چھوڑتے ہیں تو آپ کے دم ہے دم. اور خیر چلیں ابھی وہ پھر ڈیٹیل ہو جائے گی. کوئی واجب میں سے کوئی چیز رہ گئی تو دم پھر وہی بات ہے, دم وہ کہ آپ کو پینلٹی جرمانہ آپ نے مکہ کی حدود میں آپ نے وہ خیرات کرنی ہے, بکرا ذبح کرنا ہے, پیسے دینے ہیں, لیکن وہ اگر کوئی واجب رہ گیا. لیکن فرض اگر رہ گیا تو آپ کی اپلیکیشن ڈسکوالیفائی ہو گئی, سمجھ لو کہ آپ کو واپس ہوگی کہ اپلیکیشن نہیں, جیسے بھی تمہاری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے, یہ منہ پہ مارے گا. لیکن یہ 3 چیزیں اس کے بغیر آپ کا حج کنسیڈر ہی نہیں ہوتا, اللہ کی نظر میں وہ حج ہی نہیں ہے تمہارا. تو اس لیے ان 3 چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. باقی کوئی پرابلم ہو جائے, کسی کو ہو جائے, کوشش کر کے بندہ آیا تو وہ کرے گا, لیکن نہیں کر پاتا, کوئی رہ گیا انجانے میں رہ سکتا نہیں ہے. میں وہاں اکثر ایک بات کرتا تھا, میں نے کہا ہم خام خواہ اسٹریس لے رہے ہیں, وہاں 2.5 ملین اگر لوگ ہیں, وہ ایک ہی کام وہ کر رہے ہیں. یقین کریں, ایک ریلا جب چلتا ہے, ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کو کوئی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مینجمنٹ سے جب پتہ وہاں پوچھیں گے, پتہ لگا آج کیا آج پہلے شیطان کو نکلو جی. لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں, آپ کو کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا. بندے کو اسٹریس ہوتی ہے یار پتہ نہیں. میں آخری دن تک خدا جانتا کہ میں بدل رہا کہ یار یہ پتہ نہیں پہلے دن کیا کرنا, پھر کہتے ہیں ادھر جانا, پھر کہتے ہیں ادھر آنا, پھر کہتے ہیں نہیں وہاں جانا ہے, مزدلفہ سے آپ نے مکہ, تو کئی جب تک آپ کریں گے نہیں آپ کو بڑا کنفیوزنگ لگے گا, پر بہت سمپل ہے. اچھا دیکھیں, وہاں سے یہ ضروری نہیں ہے جس دن آپ نے عید والے دن, جس دن بڑے شیطان کو کنکری ماری, ہم نے کیا کوئی لوگ وہاں سے واپس مینا چلے گئے. جس دن بڑے شیطان کو جو جمرات جس کو کہتے ہیں, وہ مینا کے ایریے میں ہے وہ یا الگ سے ہے پر ہے. چلو وہاں سے وہی بات ہے کہ 5 کلومیٹر پیدل کلومیٹر ہم کیا, پیدل ہی واپس آئے.
एक ही दिन में वहाँ 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर गए, वापस आए 10-11 किलोमीटर बन गया। तो मैं कहने ये लगा था वो ख़वातीन वो बंदे जिन्होंने अगर बहुत काम करना तो वो हज पे आने से महीने 1.5 महीना 2 महीने पहले अपनी ये वाक को बढ़ाएं, वाक को बढ़ाएं। जितना ट्रेनिंग में भी कहा है, जितना मर्जी बड़ा पैकेज आप ले लें, कुछ पॉइंट पे आपको ये वॉक करनी पड़ेगी, आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। आप ये ना कहें कि मैं फिर वहाँ तकलीफ हुई। जो बेचारे नहीं चल सकते, स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, एल्डरली हैं, एज ज़्यादा है, तो वो फिर अपना ये सोच कर आएँ, फिर वो ये कर नहीं सकते। और दूसरी वो आसवा अपनी वीडियो में बता चुकी, मैंने देखी थी आसवा की वीडियो, कि खुदा के लिए ये पेरेंट्स जो ज़िद करते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं नहीं हम तो कर लेंगे हज, हम अकेले, हमने यकीन करें, हमने उन पेरेंट्स को बेचारों को ऐसे, हमारे साथ भी एक खातून वो बनाएंगे, उसको भी हमने उनकी कार्ड को भी हमने भी धक्का दिया, दूसरे में फ़हीम ने भी दिया और उसमें भी दिया, और वो बेचारे बूढ़े मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए हैं। उनका हज बदल करें, पेरेंट्स के लिए जगह आप खुद कर लेना, आप पेरेंट्स को वो उसमें भी आसवा कई शरीय तकादे होते हैं, सिर्फ हज बदल पे ही दौड़ना ना, तो उसमें पता नहीं क्या क्या कंडीशन है, किस तरह। मैं कहता हूँ अगर आपको इतने ही हैं, अगर इतने ओबीडियंट हैं, इतने फरमाबरदार माँ बाप, आप खुद साथ हो, और अगर वो चल पड़ रहे हैं, उनका हाथ पकड़ा हुआ हो, आप चल सकते हैं, तो उनको यकीन करें। अफरा तफरी नफ्सा नफसी, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं, यूं चला जा रहा बंदा। यहाँ पे नफ्सा नफसी दिखाई गई है कि क़यामत वाले दिन भी यही होने वाला है। अभी तो फिर भी हम मियाँ बीवी, माँ बाप की, बहन भाई हैं, तो ग्रुप भी हैं, बहन भाइयों के हैं, माँ बाप के हैं, फैमिलीज हैं, सब तो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें फिक्र है कि हम अपना फर्ज पूरा अपना ना रह जाए, जैद का रहता तो रह जाए। मैंने कहते मैं तो जा रही हूँ, तुमने चलना है तो चलो, मैं तो जा रही। जैद ने मुझे कहते तुमने चलना है तो चलो, मैं मतलब ये नफ्सा नफसी बताई गई है कि क़यामत की, वो बताया गया है कि क़यामत में इससे भी ज़्यादा वर्ष होगा, कहा जाएगा, मतलब ये वो चीज़ नफ्सा नफसी। अच्छा, मुझे पॉइंट आया कि जिस दिन हमने पहली रमी की, बड़े शैतान को जब मारा ना, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग था कि यार इधर जाना है कि मक्का हरम जाना है कि उधर जाना है। देखें, आप मिना के अंदर हैं, आप, अच्छा मैं थोड़ा सा मिक्स नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मिना की जुरिसडिक्शन में ही ये जो बड़ा शैतान है मिना में ही आता है, लेकिन जमरात ही उसको कहते हैं। अब तो गाड़ियों पे भी जमरात के लिए लिखा हुआ, तो चलो आप यूं कंसीडर कर लें, वो जहाँ भी है। तो लेकिन मिना से आप पैदल भी जाते हैं 5-6 किलोमीटर, जैसे हम तो एक मरतबा नहीं, हम 2 मरतबा पैदल गए। मेरा कहना ये है कि 10 तारीख को जब आपने बड़े शैतान को कंकरी मारी, और आज ही 10 तारीख को आपकी कुर्बानी होनी है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इतना चल के गए, अब यहीं से आप कहो जी हम मक्का हरम जाएं और वहाँ जाके आज ही रात तक वेट करें, ये ऑप्शनल है। अगर आपकी हिम्मत है, अच्छा है, अफजल है, उसी दिन कर लें, ठीक है। हमने क्यों किया कि हमने कहा यार चलें, कुर्बानी जब 9 बजे तक हो जाएगी, हमने प्लान इस तरह किया। तो वो फ़हीम भी माशाल्लाह बड़ा समझदा, उसने कहा कि जैद भाई कि ये हम यहीं से निकलते हैं हरम के लिए, खाना वाना खा लेंगे, खा के जब तक हमारा कुर्बानी का मैसेज आ जाएगा, कुर्बानी हो गई तो हमने हल किया, हल करने के बाद उसके बाद हमने कहा चलो जी अपना वो क्या इसको बोलते हैं, या हल्क से शायद पहले हम वो करते हैं तवाफ़ ज़ियारत, हल्क के बाद शुरू किया था, हल्क के बाद तवाफ़ ज़ियारत। आपने खाना खाया, फिर हल्क किया, फिर हम तवाफ़ ज़ियारत। चलो ऐसा कर लो, रात 3-4 बजे तक तो हमने किया। तो हाँ, वो कहने लगे कि इस काम को हम जितना जल्द पूरा करते, एक हमारा ये आज फ़र्ज जो है, या तीसरा फ़र्ज है, ये जब हो गया तो उसके बाद अल्लाह ना करे कोई बीमारी दारी किसी को प्रॉब्लम, तो हम तो कम ज़हनी तौर पे ये तो होगा कि 3 फ़र्ज हमने पूरे कर लिए। उसमें वाहिद इसमें तवाफ़ ज़ियारत समझे उम्रा होता है, उम्र उसमें इजाज़त है कि आप नॉर्मल कपड़ों में कर सकते हैं, आपको एहराम की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब हल्क हो गया ना, कुर्बानी हो गई, आपने बाल कटवा लिए, और उसके बाद आप एहराम भी उतार दें, आपने नॉर्मल कपड़े पहन लें, खुशबू लगाएं, नहाएं धोएं, सेंटेड हो, फलाना हो जो भी, और उसके बाद फिर आप तवाफ़ करें, और सही भी उसमें करनी है आपने, यानी तवाफ़ ज़ियारत में सही भी करनी है। अब ये सारी चीज़ें हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर इंशाअल्लाह एक आध वीडियो और बना देंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मदीना। अब ये देखते हैं कि यहाँ से मदीना ये कितने दिन में जाएंगे और कब तक। मेरे ख्याल से कुछ 3 या 4 दिन टोटल मदीना में बनते हैं जो होंगे, तो मस्जिद नबी में इबादत करेंगे, बैठेंगे। वो नुसुक के थ्रू हमने अपना जो रियादुल जन्ना का जो अपॉइंटमेंट हमने ऑलरेडी बुक कर लिया। आसफा को तो बुक करना नहीं आ रहा था, मैंने किया सारा बुक उसके। हंसी क्यों, लोग समझदार हैं, वो कह रहे होंगे अंकल छोड़ रहा।
तो इन्होंने आसमान बुक किया, तो उन्होंने कर आके वो भी शुक्र है कि जब पहुँचेंगे तो उसके बाद हमारी वापसी चले होगी। इंशाल्लाह आपको डिटेल देते जाएंगे, और साथ साथ इसलिए दे रहे हैं कि फिर बंदा बाद फिर में भूल बंदा जाता है। मिक्स भी कर लेता अल्लाह है। ताला आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला आपको हमें दोबारा बार बार हम सब मुसलमानों को अपने घर का विजिट करवाए, बिल्कुल। और बस सब आप दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह हाफिज़। बस इंशाल्लाह ताला, और बाकी जो चीज़ें याद आती जाएंगी वो फिर दूसरी वीडियो में, वरना फिर एक वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उसके सामने रख के कोई चीज़ रह गई होगी तो मैंने फिर जो है वो कर लेंगे। तो सफ़र कहाँ एंड हुआ हमारा कि स्टेप्स में आप मक्का आए। मक्का आपने आते ही पहला उम्रा करना है। उम्रा ज़रूरी है। जैसे आप मक्का की जुरिसडिक्शन में आते हैं, जो मीकात का जो पॉइंट है वहाँ से आपने नियत कर ली। मैं तो ihram पाकिस्तान से पहन के 2 जो रकात जो पढ़नी होती है ihram की वो पढ़ ली। पढ़ के मीकात जब आए उन्होंने अनाउंसमेंट की, नियत हमने उसकी उम्रे की नियत कर ली। उसके बाद उम्रा किया, वापस होटल में आ गए। मक्का के बाद कुछ दिन यहाँ रहे, फिर गए मिना। मिना के बाद मिना में एक रात 5 नमाज़ें पढ़ी, फिर गए हम अरफात। अरफात में आपने दोपहर में अब हम पहुँचे हैं, उसके बाद आपने शाम तक वहाँ रुकना है। टेंट हैं, खैमे हैं, कोई इसका इशू नहीं है। और उसके बाद आपने मगरिब की अज़ान वहाँ हुई, और उसके बाद आपने यहाँ से निकलना है। यहाँ से भी बसें आपको लेके जाती हैं, मुज़दलिफ़ा की जुरिसडिक्शन में आपको छोड़ेंगे। वहाँ से पैदल चल के मुज़दलिफ़ा रात वहाँ गुजारनी है आपने। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त फिर आप निकले, यहाँ से निकल के वापस मिना आए। मिना के बाद सामान वामान जो से छाड़ करके फिर आप जमरात के लिए निकलते हैं। जमरात के बाद फिर वहाँ से आप दोबारा तवाफ़ ज़ियारा वो किया। तवाफ़ ज़ियारा करके अब आप उसके बाद जो भी इबादत उसके बाद आपने 2 दिन फिर रमी करनी है। हाँ, वापस में ना अच्छा वो रह गया। देखें ये भी बड़ा ज़रूरी, देखो कितना पॉइंट रेज किया आसफा, तुमने कम बोलती हो लेकिन अच्छा बोलती हो। यानी मक्का में जब आपने तवाफ़ ज़ियारा कर लिया तो ये भी यानी एक किस्म का उसमें आता है कि ज़रूरी है कि वहाँ से, वरना हम वहाँ थे तो होटल में आ जाए, होटल आ जाए, यहाँ आराम से रेस्ट करें। होटल चले जाओ। शैतान बहुत उस वक्त भड़काता है कि आप होटल चले जाए, थक गए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ हम में से आधे गए होटल चले, आधे गए वापस चले। बहुत से हमारे अपने ग्रुप में समझो इख्तलाफ तो नहीं कहेंगे, आपस में बहस हो गया कि होटल चले चलते हैं। नहीं, वो फ़हीम भी कहने लगा नहीं बिल्कुल नहीं, यानी ये तो जो चीज़ है उसी तरह फॉलो करो ना, आप अपनी मर्जी से होटल में स्टे करो। आपने तवाफ़ ज़ियारा के बाद मिना जाना है, ज़रूरी है। मिना के बाद फिर दोबारा आप वहाँ से जो भी करना है आपने करना। अच्छा, जो भी करने से मुराद है कि एक जमरात बड़े को हो गई। अब मिना के बाद दूसरे दिन एक दिन आपने तीनों शैतानों को दूसरे दिन मारा, फिर तीनों शैतानों को तीसरे दिन कंकरियां मारी। अब वहाँ से अब दोबारा आप और बस आपका हज कंप्लीट हो गया। जब तीसरे फिर चूँकि मिना को तो आपने छोड़ना ही होता है, तो फिर वहाँ से मिना से बसें आपको उठाएंगी। वो पैदल नहीं आना, बसें उठाई, उन्होंने होटल छोड़ दिया आपको ला के मक्का की हदूद में। तो ये सारा उसका सेटअप है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कंसर्न हो तो ज़रूर पूछे, मैं इंशाल्लाह एक स्टेप बताऊंगा। अब मुझे खुदा का शुक्र है मुझे क्लियर हुआ तो करेंगे बात, ठीक है। चलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा हज कबूल करे। हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की है, हाँ होगा तो खुदा का शुक्र हो गया। और ये बीमारी आप देखें, हज कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद जिस रात हम होटल की तरफ आ रहे हैं, मेरा फ्लू जब हुआ, आसफा को एक दिन पहले हो गया, लेकिन इसने गोली खा के कंट्रोल कर लिया। और इवन टेम्परेचर भी था इसको। जिस दिन का टेम्परेचर है तो क्या मैं मतलब आप वॉक करके यकीन करें, एक दिन हमारा मेरे पास अभी भी उसके रिकॉर्ड है, 26.5 किलोमीटर हमने किया। किलोमीटर के स्टेप्स 26.5 किलोमीटर। आप इसको उसमें वो कोई डरे नहीं, ये 26.5 किलोमीटर आपको पता नहीं चलता है कि आप इस देखें जी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी मैं एक कमेंट्स में ही कोई देख के मैंने फ़ौरन उसको छोड़ा और मैंने कहा मैं आपको यहीं ऐड कर दूं। ख़वातीन के लिए स्पेशली देखें, बंदों के लिए तो एक जो रिस्ट्रिक्शन है कि आपने ये चप्पल पहनी है, और ये हाजी कैम्प से भी आपको मिल जाती हैं, वो जो चारों हड्डियाँ कहते हैं नज़र आनी चाहिए, और वो अब सिर्फ आगे को पंजे की एक पट्टी होती है, वो तो सबको पता है। या 2 चप्पल वाली वो वाली 2, लेकिन ये 2 चप्पल वाली ऐसे, ये जमरात जब आप ये करते हैं कंकरियाँ वगैरह मारते हैं, तो इसके आपके यूं और पीछे किसी का स्टेप आया तो आप मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि वो टूटनी इतनी जल्दी है नहीं।
सैंडल वो जो 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 रिक्वायर्ड सैंडल है वो आप पहने। हज सैंडल। अब खवातीन के लिए आसफा बताएगी जिसको ज्यादा पता है। खातन के लिए आपको अलाउ है हर जगह जॉगर्स पहने, चप्पल पहने जो आपको कंफर्टेबल है, और हमेशा 1 महीना पहले आप उस चप्पल को यूज करना पहनना शुरू कर दो। जूते को यूज कर, मैं कोई भी नई चीज नहीं लाई थी जूतों के लिए, मैं अपने पुराने जूते ही लाई हूँ जो कि मुझे पता था कि बहुत आरामदेह है, जो उस पर मैं ट्रेडमिल पे घर में वॉक करती थी या शूज। लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैं वो शूज जो है अपने जॉगर्स मिना साथ नहीं लेके गई, यहाँ मक्का में ही छोड़ दिए। मक्का में ही छोड़ गई होटल में। तो वो मैं लेके जाती तो फिर क्योंकि चलने का काम तो था ही वहाँ पे, चलने तो का वो आसानी होगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जॉगर्स और एक स्लीपर हल्के से अपने वॉशरूम के लिए रख लें, वो क्योंकि साथ रखना। क्योंकि हम लोगों को होता है कि पार्क जगह पे हैं तो वॉशरूम वाले जूते नहीं, तो मैं क्या करती थी मुस्लिम शावर से चप्पलें धो लेती थी नीचे से, हाँ। ताकि ज़ाहिर पार्क धरती पे घूम रहे हैं तो पार्क चप्पलें। वो सादा सी चप्पल जो है ना वो भी तो शूज का डर ये होता है, तो इसलिए आप हल्की सी चप्पल रख लें वॉशरूम जाने के लिए, और आप शूज लाजमी रखें। और वो किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो जख्म इस तरह हो जाता है कि कोई गलती से आपने चप्पल पहने में तो किसी ने स्टेप कर दिया, अभी जैसे आपको मेरी फ्रेंड के पाँव पे स्टेप कर दिया। इनको नजर नहीं आएगा, लेकिन चलो ये यहाँ से मेरा ये कटा हुआ मेरी बैंडेज में लगाता हूँ रोज। वो नई चप्पल थी जाहिर, वो नई चप्पल थी, वो जो ऐसे फिंगर्स वाली वो वाली, उसके में ये बात बड़ा जरूरी है, अगर वो चप्पल भी है तो आप 15-20 दिन 2 हफ्ते पहले घर में पहनना शुरू करो। और मैंने जैद से कहा था, मैंने कहा आप घर में पहन के, नहीं बिल्कुल ठीक है आरामदेह, जैद मानते नहीं ना, फिर आखिर में वही हुआ। वही तो ये बड़ा जरूरी है कि जो चप्पल लें आप अपने 1 महीना पहले पहनना शुरू कर लें, घर में कुछ नहीं होता उनको, फिर वॉश कर लें, साफ कर लें करके, और उसके बाद ले आएँ धो के। और दूसरी ये कि ख़वातीन को जब इजाज़त है वो कुछ भी पहन सकती हैं। तो देखें 3 दिन ये जो है ना वो इतने पक्के हैं कि मिना से आपको बस नहीं लेके जाएगी जमरात के लिए, जो 4-4.5 किलोमीटर, मैं कहता हूँ इसमें थोड़ा सा आधा किलोमीटर का आगे पीछे हो सकता है, 4.5 किलोमीटर लगा लें। आपने घर से निकलना है जमरात से फिर वापस मिना आना है, फिर दूसरे दिन निकले जमरात से फिर वापस, यानी 8-9 किलोमीटर ये डेली आपके जॉगर्स हों, क्योंकि जॉगर्स में आपका पाँव महफूज है, कोई स्टेप नहीं कर सकता, स्टेप नहीं करेगा और चलने में भी आराम और कोई कटे वटेगा नहीं। और जॉगर्स भी वो जो आपने वहाँ 1 महीना 2 हफ्ते पहले पहनना शुरू की हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं यकीन करें सारे काम छोड़ के मैंने कहा ये भी इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूं, ताकि देखिए उनका इंतजाम मैंने आपको दिखाया था, जगह जगह पे वो बैठे हुए थे, मतलब लिटरली 10-10 कदमों पे वो बैठे हुए थे, थोड़ा सा चले बैंडेजेस लगाने के लिए। वो जैसे मुझे फ्लू बुखार चेक करना था, उनके पास थर्मामीटर, उनका 10 मिनट की वॉक, हर 10 मिनट की वॉक पे क्लिनिक है, आप उस पे जाके अपना टेम्परेचर भी चेक करवा लें, और वो दवाई भी दे देंगे। पर उन्होंने मुझे पैरासिटामोल दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप वो चेक करवा लें अपना टेम्परेचर, मतलब बहुत। और एम्बुलेंस जगह जगह खड़ी हुई, जगह जगह एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, मतलब इतनी देर नहीं लगती थी कि बंदा कहे कि मुझे कुछ हो गया। और ये जो इनके फौजी थे, अब पुलिस कह लें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बंदे कह लें, कोई हंस के बात कर रहा था, यानी इतनी स्ट्रेस, इतने लोगों के अंदर यकीन, आपको लगता है जब होगा तो हाजी और हज्जा खातून को, हज्जा मूव प्लीज मूव, यकीन करें वो बोलते ऐसे बंदे को, आपको लगता है कि वो स्टाइल अरबी का है, ऐसा है, आपको लगता है कि पता नहीं गुस्से में बोल रहा, नहीं, और उसके बाद हंसते हुए वो कहते प्लीज यहाँ से हट जाओ, धक्का नहीं देता सेफ्टी के लिए। आपको आके ये नहीं कहता कि निकी क्यों नहीं उठे, 2 किक मारी और चलो, ना। आखिर में तो मैंने उसे कहा 5 मिनट, तो कहने लगा कोई बात नहीं, 10 मिनट 8 मिनट ओके, लेकिन चले यहाँ से बस चल दो, बैठना नहीं है। कहते हैं आप बैठेंगे लोग और बैठेंगे, रास्ता तंग हो जाएगा, लोग गिरेंगे फंसेंगे। तो इतने इखलाक से मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो में आपको नजर आ रहा हूँ जब वो चीख रहे होते हैं, अगर वो ऐसे चीखे ना और तालियां बजाते, हज्जा मानते भी तो नहीं, मानते नहीं। फिर वहां से एक कई लोग अड़ के खड़े बहस पे लगे हुए थे, वो बस उनका बेचारों का बस नहीं चलता, वो कहते हैं यार खुदा को मानो, जो मैं अंदाजा लगाता हूँ यार चले जाओ बस, नहीं तो ये पाकिस्तानी। मैंने और जैद ने तो उसूल बनाया, जब वो मूव कर कहते हैं जो कहते हैं यहाँ से हट जाओ, 1 सेकंड में हट जाओ, वो आपकी सेफ्टी के लिए, वो हम सबकी सेफ्टी के लिए वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्प्रेड करना होता है क्राउड को इकट्ठा नहीं करना, जहाँ पे वो देखते हैं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ वहीं से वो लोग स्प्रेड डिवाइड करते हैं, आपको उसी वक्त बीच में आ जाते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी, देखें ये 3 दिन भी अगर आपने जॉगर्स ख़वातीन लेकर आई और वो पहन लिए, जो 3 दिन हमने जो जाना है जमरात और बड़े शैतान को, फिर तीनों को 3 दिन हो गए ना, और कहीं और भी किसी वजह से बसें लेट हैं, लाइनें बड़ी हैं, आप कहते हो कि नहीं हमें, अच्छा लोगों ने यहाँ तक कहा, आप हैरान होंगे, अब हंसोगे भी, हमने लोगों ने कहा कि आपने कम खाना है, थोड़ा कम का, ताकि वाशरूम
پوپنگ ہم نے آپ تو کو دبا کے کھایا، ہم نے تو دبا کے کھایا. لوگ پتلے ہو کے جاتے ہیں، اس میں ہم موٹے ہو کے جاتے کہتے پوپ کے لیے آپ کو نہ جانا پڑے، پی کے لیے نہ جانا پڑے، پانی. میں خدا کے بندو وہ یار وہاں سب ارینجمنٹ ہے، آپ جتنا مرضی کھاؤ. ہر اچھا کرنے لگی ہیں. تو تھی، کہیں واش روم کے لیے لائن نہیں کہتے ہیں لگانی پڑی. واش روم کی اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں کہ آپ یار بیسک اس کا میتھڈ ہے. نماز کا ٹائم ہے، فرض کریں 12:15 بجے یہاں نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب 12:15 بجے 11:45 بجے لوگوں نے ایک دم بھاگنا ہے یا 12 بجے بھاگنا ہے. آدھا گھنٹے سے پونے گھنٹے پہلے نماز وضو کر لیں. آپ 15 گھنٹہ پہلے کر لیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا کوئی ادھر. بندہ نہیں ہوتا. شاور لینا ہے، جو ٹائم آپ کو پتا کہ یہ ٹائم ایسا کہ اس کے اندر یہ رش ہے، تو آپ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں کر لیں، کوئی رش نہیں. ایسے لوگوں نے ڈرا کے ہم کو کر دیا. یقین کریں میں اس تو بعد یہ کمزوری ہو گئی. انی لوگوں نے کامنٹس تو ڈر کے میں نے کہا یار اللہ رحم کرے، پتہ نہیں. اور یہاں پھر میں کہوں گا کہ ایک ہی ڈر مجھے لگا کہ اللہ اس کو حیاتی دے، فہیم جمالی کو. یہ آصفہ والے یہ بھی جمعرات کو آخری دن اتنی رش تھی کہ ہم ایکسپلین کر نہیں سکتے آپ کو، ایسے بندے جڑے. اچھا پھر جو گروپ آتے ہیں انہوں نے ڈنڈا پکڑا ہوا، اس کے اوپر لکھا ہوا کہ یہ ہمارا گروپ ہے فلانا. وہ ایک دوسرے کو بندوں نے پکڑا ہوتا ہے، وہ پورا گروپ اللہ کر کے آگے کو چلتا ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے. گروپ سے بچا کریں. ایک مرتبہ اسی آخری دن جمعرات کے لیے نا آصفہ، تم لوگوں کو تو میں نے بتایا ہے لیکن میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایک ادھر سے گروپ، اور یہ مجھے جمالی نے کھینچا، اس نے کہا زب ادھر آؤ. جتنے کہا تو اتنے میں گروپ گھس گیا. میں نے کہا چلو میں رائٹ سے ایسے نکل کے پیچھے سے آ جاؤں. ایک گروپ رائٹ سائڈ سے آ گیا. سائیں وہ اپنے جس کنٹریز کے لمبے تڑنگے لڑکے بندے عورتیں خواتین سب، میں یقین کریں بیچ میں پھنس گیا. میرا ادھر سے بھی مجھے رگڑتے ہوئے بندے جا رہے. میں نے شکر ہے کہ بیگ پہنا ہوا، یہی والا ایک ایڈوانٹیج میری ہوئی کہ بیگ پہنا ہوا. اس نے اس بیگ کو یہاں سے پکڑا فہیم نے، اور مجھے ان کے بندوں کے بیچ میں سے وہ لائن کا جو انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے اس کو توڑ کے مجھے ایسے کھینچا کہ زور ایسے مجھے کھینچ کے لے کے گیا. اللہ یاتی دے. ہوتا کچھ نہیں، یہ نہ سوچیں کہ میں کوئی ادھر مری جاتا، لیکن آ کے آپ پھنسے ہوئے آپ نکل آسانی سے نہیں سکتے ہو. کئی طواف زیارت میں 1-2 دفعہ ہم پھنسے، کیجویلٹی ہو بھی سکتی ہیں، کسی کا زیادہ دور پڑ جائے. بھائی میرے تھوڑا سا پھنس گیا تھا، لوگ چیخ رہے تھے موو کرو تو ایسا اللہ کا شکر ہے کہ کوئی چیسٹ پہ مجھے کوئی زیادہ پریشر، 2 گروپ دیکھے دونوں طرف سے مجھے ایسے پریس کر کے نکل رہے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایسی ہو جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے شکر ہے ہم نے تو کوئی ایسی خبر نہیں سنی کہ کوئی کیجویلٹی ہوئی یا کوئی ہوئی ہوگی تو ہماری تک نہیں پہنچی. تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بے خوف ہو کے حج کے لیے نکلیں.